रूबी ने हिजाब के चेहरे को ऊपर उठाया। इधर देखो मेरी तरफ। हिजाब, मुझे लगता है जैसे कोई तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारी आंखों में किसी का अक्स झलकता है। कोई शहजादा है जो तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत का रंग भर गया है। तुमने मुझे भी बेखबर रखा इस बात से। हिजाब निगाहें झुकाकर मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर रूबी उछल पड़ी। देखा ना, मैंने चोरी पकड़ ली तुम्हारी। जल्दी से उसका नाम तो बताओ। हिजाब की आंखें एक बार फिर आसमान पर टिक गई। चंद लम्हों के लिए वह कहीं खो सी गई थी। बेइख्तियार उसके मुंह से एक आशार निकला। चाहे जाने की मुझे खबर नहीं है लेकिन, चाहे जाने की मुझे खबर नहीं है लेकिन, मैं बिखर जाऊं तो पलकों से उठाता है मुझे। उसी लम्हे उसे इजहाद की खुशबू महसूस हुई। उसने अपने शाने पर इजहाद का हाथ महसूस किया। हिजाब ने खुशबू से मुअत्तर एक लंबी सांस खींची और अपने शाने पर रखे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और हिजाब ने इजहाद के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर आहिस्तगी से रूबी से कहा, इजहाद। उसका नाम इजहाद है। रूबी हैरानी से उसके चेहरे के दिलकश रंग देख रही थी। चंद लम्हों के लिए वो कहीं खो सी गई। तभी रूबी बोली, हिजाब, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किसी के लिए इतनी गहराई से भी सोच सकती हो। दोस्त कहती हो मुझे और कभी इजहाद के बारे में नहीं बताया मुझे भी। बड़ी बेवफा निकली तुम तो। रूबी के मुंह से इजहाद का नाम सुनकर हिजाब को झटका सा लगा। नहीं रूबी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो फिर ये इजहाद कौन है? अरे बाबा, छुट्टी हो जाए तो अपने कमरे में जाकर आराम से बताऊंगी। अभी ट्यूशन के बच्चों के जाने का वक्त हो गया है। प्रिंसिपल सामने ही खड़ी हैं। हिजाब ने मुस्कुराते हुए रूबी से कहा। और फिर रूबी भी मुस्कुरा दी। अपने कमरे में आकर हिजाब ने फाइलें मेज पर पटक दी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रूबी के सामने इजहाद का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब मैं रूबी को क्या बताऊंगी? झूठ में बोल नहीं सकती और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर कर भी किसी के सामने ये राज नहीं खोल सकती कि इजहाद एक जिनज़ादा है। बस मैं रूबी को आधा सच ही बताऊंगी। इतने में रूबी भी आ गई। रूबी, तुम आराम से बैठो, मैं खाना लाती हूँ। रूबी ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर उसे बिठा दिया। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ हिजाब, इजहाद के बारे में पूछने आई हूँ। अब बताओ हिजाब। हिजाब ने भी बेजारी से आंखें घुमा दी। और रूबी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है यार जैसा तुम समझ रही हो। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। जिस तरह तुम बात कर रही थी, ऐसा लगता तो नहीं है कि वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। अब हिजाब की आंखें फिजा में ठहर सी गई। वह खोए खोए अंदाज में बोली, उसका और मेरा रिश्ता तो कोई इंसान समझ ही नहीं सकता। मैं खुद भी आज तक नहीं समझ पाई। बस इतना जानती हूँ कि जब तन्हाई में रोने के लिए मुझे किसी का कंधा नहीं मिलता तो वह मेरे आंसू पोंछने आ जाता है। मेरे आंसू पोंछता है। उसके साथ होने से मेरा दिल खुशी से भर जाता है। कभी हम किसी आम सी बात पर घंटों हंसते हैं और वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता। उसे मेरे मिजाज के सब मौसमी की खबर होती है। वह पास आकर बैठ जाता है तो मेरे हर दुख हर कमी की आड़ बन जाता है। इजहाद बस वो है जिसका एहसास मेरी जिंदगी से कोई दूर नहीं कर सकता। हिजाब बोलते बोलते रोने लगी थी। रूबी परेशान हो गई। रूबी, मेरे गमों भरी तन्हा जिंदगी में बस चंद ही तो खुशियां हैं। इजहाद को ये पसंद नहीं होगा कि मैं किसी से उसका जिक्र करूं। प्लीज तुम मुझसे इजहाद के मुतालिक कुछ ना पूछो। ऐसा ना हो वह मुझसे नाराज हो जाए। अगर मैंने तुम्हें इजहाद के बारे में सब बता दिया तो हो सकता है मैं उसको खो दूं। रूबी खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। इजहाद के लिए तुम्हारे महसूसात गैर मामूली हैं। ये कैसा दोस्त है जिसे कभी हम में से किसी ने भी नहीं देखा है? वह तुमसे मिलता भी नहीं है और तुम उसका जिक्र करते हुए खो सी जाती हो। रूबी ने परेशानी से उसे देखा और कहा, हिजाब, क्या मामला है ये? तो हिजाब खामोशी से वहां से उठकर चली गई। अगले दिन रूबी उससे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रही, मगर हिजाब किसी भी तौर पर इजहाद के बारे में उसे बताने पर आमादा नहीं थी। बेशक वह दोस्ती खत्म कर ले, उसे रूबी की नाराजगी मंजूर थी, मगर इजहाद के बारे में बताना मंजूर ना था। सानिया की शादी में एक बहुत अमीर खानदान को हिजाब पसंद आ गई थी। उन्होंने रिश्ता भिजवाया था, मगर सबाहत हिजाब के घर आने का इंतजार कर रही थी। तहरीम ने सबाहत से कहा कि हिजाब को फोन करके बता देते हैं। नहीं, हिजाब को घर आने दो। इस कदर अमीर लोग हम जैसे मुतवस्सत घराने से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
کیا پتا لڑکے میں کوئی عیب ہو تو میں اپنی بچی کو کسی ایسے خاندان میں نہیں جھونکنا چاہتی۔ توبہ ہے ماں، آپ تو بہت وہمی ہیں، حجاب راج کرے گی وہاں، قسمت اسے کہتے ہیں ماں۔ صباحت سبزی کاٹتے ہوئے رک گئی، تحریم پر گہری نظر ڈال کر کہا، بیٹی میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، میں ایسے آنکھیں بند کر کے رشتہ نہیں جوڑ سکتی، اداس تو نہیں ہونا ماں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم پرسوں لڑکے والوں کے یہاں جائیں گے تو تب تک حجاب بھی گھر آ جائے گی، پھر بات کریں گے، پہلے ان کا گھر تو دیکھ لیں۔ 2 دن بعد وہ لوگ لڑکے والوں کے یہاں جانے کو تیار ہوئے۔ تحریم نے خوب تیاریاں کی تھی، کپڑے جیولری سب کچھ قیمتی پہنا تھا، بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کا خاوند ان کے گھر انہیں لینے کو آیا تھا، ثانیہ بھی خوب تیار ہوئی تھی۔ وہ لوگ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ گاڑی مسز آفتاب زیدی کے پورچ میں رکی تو تحریم کی سانس تو اس کے حلق میں ہی اٹک گئی۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پوری کوٹھی کا جائزہ لیا، جو کوٹھی باہر سے کسی شیش محل سے کم نہ تھی، وہ اندر سے اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ حیران رہ گئے۔ صباحت نروس سی بلا وجہ ہی دوپٹے کو بار بار صحیح کر رہی تھی، مگر مسز آفتاب زیدی نے جس طرح کا استقبال کیا، ایک پل کے لیے صباحت امیری غریبی کے اس فرق کو ہی بھول گئی جو ان کے دونوں خاندانوں کے بیچ تھا۔ کوٹھی کی زیبائش اور آرائش، ڈیکوریشن پیس سے لے کر فرنیچر وغیرہ تک گھر کی ہر چیز شاہانہ تھی۔ دیواروں پر لگے شیشوں میں اپنا عکس دیکھ کر صباحت نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لی، جیسے اس کا اپنا ہی عکس اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ بیٹی کا رشتہ کرنے یہ تم کہاں چلی آئی ہو؟ مسز آفتاب زیدی کی بیٹیاں یعنی زرکا اور مناہل بھی سب سے بہت محبت سے ملی۔ زرکا نے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی ہماری مما نے تو حجاب کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ اسی دوران عقبی دروازے سے مردانہ آواز آئی، السلام علیکم۔ صباحت نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت وجیہہ دراز قامت نوجوان کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے زریاب، بڑا والا بیٹا فیضان فیکٹری کے مسئلوں میں الجھا ہوتا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ بھی آ جائے گا، مسز زیدی نے صباحت کو بتایا۔ حجاب کا رشتہ فیضان کے لیے مانگا گیا تھا۔ صباحت کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی، وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ انتظار کی گھڑیاں مختصر ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں فیضان اندر آئے، سب کو سلام کیا اور کونے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سفید سلوار قمیض میں وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اس کا بھی قد لمبا تھا مگر صحت کے حساب سے بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے کی جلد پر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے صباحت کو لگا یہ مسز زیدی کا شوہر ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، یہ فیضان ہے؟ مسز زیدی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی یہی میرا بڑا بیٹا فیضان ہے۔ صباحت کے تو جیسے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ تحریم کی کیفیت صباحت سے الگ نہیں تھی، وہ بھی فیضان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرا بیٹا بہت محنتی ہے، بس کام میں لگا رہتا ہے، اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتا، ماشاءاللہ بزنس بہت اچھا جانتا ہے، اور یہ سب فیضان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ مسز آفتاب زیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے کا بہت اہتمام ہوا تھا۔ چائے کے بعد ثانیہ اور اس کا شوہر چلے گئے، انہیں کہیں اور جانا تھا۔ فیضان بھی اندر چلے گئے۔ مسز زیدی صباحت کے قریب بیٹھ گئیں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہو بلا جھجک کہہ ڈالیں، آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے، آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کریں، آپ کا خلوص ہی مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، ورنہ جوڑیاں تو عرش پر بنتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیضان کی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ عمر تو کافی زیادہ ہے، صباحت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مسز زیدی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صباحت بہن، میں نے بڑے چاؤ سے فیضان کی شادی کی تھی، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میری بہو کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت نے فیضان کی شخصیت بدل کر رکھ دی۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، فیضان کا مزاج بہت جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بکھر جاتا ہے، خوشی کے موقع پر شامل نہیں ہوتا، تنہائی پسند ہے۔ سائیکاٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اگر فیضان کی زندگی میں پھر سے کوئی لڑکی محبت لے کر آئے تو فیضان بدل سکتا ہے۔ میں نے حجاب کے مزاج میں جو خلوص اور سمجھداری دیکھی ہے، میرے دل نے کہا کہ وہی میرے فیضان کو بدل سکتی ہے، باقی آگے آپ کی مرضی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ صباحت نے اسے تسلی دی اور سوچنے کے لیے وقت مانگا تو مسز زیدی نے کہا، آپ سوچنے کے لیے وقت لے لیں، بس فیضان کے ساتھ ہی میں زریاب کی بھی شادی کر دوں تو سکون ہو جائے گا۔ میں دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں۔
मिसेज आफताब ज़ैदी ने मुस्कुराती आंखों से तहरीम को देखकर कहा। वह लोग घर वापस आए तो शाम को सानिया भी पहुंच गई। सबाहत बहुत खामोश थी, गोया वह सानिया से खफा थी क्योंकि ये रिश्ता सानिया के तवस्सुत से आया था। माँ, आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या आपको वह लोग पसंद नहीं आए? सानिया ने पूछा। तुमने ऐसा रिश्ता देखा हिजाब के लिए? लड़के की उम्र 44 साल है और जो उसकी वालिदा उसकी आदत के बारे में बता रही थी वह सब तुम्हें पता था? मेरी बेटी अभी इतनी उम्र की भी नहीं हुई जो मैं उसके लिए ऐसे रिश्ते देखूं। सबाहत इंतहाई गुस्से में थी। तहरीम माँ के लिए पानी लेकर आई। सानिया ने तहम्मुल से कहा, माँ, आप कह रही हैं कि मैंने लड़के की उम्र नहीं देखी। आप उस घर के ऐशो आराम नहीं देख रही जो मैंने हिजाब के लिए देखे। सानिया, ये पैसे की चमक दमक तुम दोनों को मुतासिर कर सकती है, मगर मेरी हिजाब में ये कमजोरियां नहीं है। वह सादा जिंदगी पसंद करती है, मगर उसका शौहर ऐसा हो जो उसके दुख सुख का साथी हो और उसे सुकून दे सके। सानिया का मूड अब खराब हो गया था। उसने कहा, हिजाब की उम्र भी कोई इतनी छोटी नहीं है, 30 बरस की हो चुकी है। अब इस उम्र में तो ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे। सानिया, मुझे मजीद इस बारे में बात नहीं करनी। तहरीम, मेरी दवा ला दो, मेरा सर फट रहा है। तहरीम ने दवा लाकर कहा, माँ, आपके सर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सच्चाई से नजरें चुरा रही हैं। आप सानिया की बातों पर ठंडे दिमाग से गौर करें। सबाहत ने तड़प कर उसे देखा। वह बिल्कुल सानिया की जुबान बोल रही थी। मिसेज ज़ैदी ने सबाहत को हिजाब के आने तक के लिए टाइम दे दिया था। इसी में 15 रोज गुजर गए। हिजाब के आने से 2 दिन पहले सानिया का फोन आया। माँ, फिर आपने क्या फैसला किया हिजाब के रिश्ते के बारे में? मैं पहले हिजाब से बात करूं फिर बताऊंगी। इसकी आगे स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।